کیونکہ میں بے اولاد تھا اور میری کوئی بھی بیوی مجھے خوشخبری نہ دے سکی تھی۔ یوں آج میں نے 7ویں شادی اپنے سے 20 سال چھوٹی لڑکی سے کی تھی اور جلد ہی وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ آج میں سر اٹھا کر مٹھائی بانٹ رہا تھا ان لوگوں میں جو مجھے ہی باندھ سمجھ کر میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے اپنی باقی سب بیویوں کو اپنی 7ویں لاڈلی بیوی کا نوکر بنا دیا، مگر چوں ہی ڈلیوری کا وقت نزدیک آیا تو میری بیوی بولی، میں تمہیں اس شرط پر باپ بننے کی خوشی دوں گی کہ اگر تم اپنی پہلے 6 بیویوں کو طلاق دے دو گے۔ یوں مجبوراً میں نے سب کو طلاق دے کر گھر سے نکالا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی۔ میں نے پرواہ بھی نہیں کی، مگر جب میری بیوی نے بچہ جنا تو دائی چلانے لگی اور باتھ روم میں چھپ گئی۔ چوں ہی میں اندر گیا تو بچے پر نظر پڑتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے ساتھ میری طلاق یافتہ میں 6 شادیاں کر لینے کے باوجود بھی اولاد جیسی نعمت سے عظیم نعمت سے محروم تھا، اور یہ غم مجھے اندر ہی اندر سے کھائے چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی اولاد چاہتا تھا۔ شاید اب میری یہ خواہش میری ضد کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک میں باپ نہ بن جاتا میرے بے قرار وجود کو سکون نہیں آنا تھا۔ سکون آتا بھی تو کیسے؟ میں اپنی کروڑوں کی جائیداد کس کے نام کر کے جاتا؟ میں اپنے باپ دادا کی حویلی اور ان کی چودراہٹ کس کے سپرد کر کے جاتا؟ میں مر جاتا تو میرے عظیم دادا کا نام ختم ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب میں 18 سال کا ہوا تو ابو نے امی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ شہریار کی جلد از جلد شادی کر دی جائے تاکہ میں اپنے پوتوں کو اپنی گود میں کھلا سکوں۔ میں گاؤں کے ایک بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا تھا، مجھ پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، پڑھائی لکھائی کا مجھے شوق نہیں تھا، پیسے ہمارے پاس اتنے تھے کہ 7 نسلیں بھی کھا لیتی تو کم نہ پڑتے، پر میری اگر شادی ہو جاتی تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں تھا۔ امی نے ابو کی بات مجھ تک پہنچائی تو میں خوشی خوشی راضی ہو گیا تھا۔ امی نے میرے لیے دوسرے گاؤں کی چودھری کی بیٹی چنی تھی، اس کا نام رضیہ تھا۔ جب وہ بیاہ کر ہمارے گھر آئی تو میں اسے دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسن نہیں دیکھا تھا۔ رضیہ بہت معصوم تھی، میں اس کی تعریف کرتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا کرتی تھی۔ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی، اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ امی میری حالت دیکھ کر مجھے تانے دیتی کہ تم جورو کے غلام ہو۔ ابو امی کی بات سن کر ہنس دیا کرتے تھے، کہتے تھے، بیٹا باپ پر گیا ہے، کیا میں نے ساری زندگی تمہاری غلامی نہیں کی؟ مجھے اور شے مل جاتی تھی، میں سارا دن اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتا تھا۔ رضیہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے کیا نکلتا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ جب میں واپس لوٹ کر آتا تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میں اس کو منا کر جب تھک جاتا تب کہیں جا کر اس کا مزاج ٹھیک ہوتا تھا۔ یوں ہی وقت پر لگا کر گزر گیا اور ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ جب امی کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے شہریار، شادی کو 2 سال ہو گئے مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی تم نے؟ میں خود پریشان ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ بات رضیہ سے کی تو وہ بھی اداس ہو گئی تھی۔ شاید وہ ہماری زندگی کا آخری دن تھا جب ہم ہنسے تھے۔ اس کے بعد تو ہمیں بچے کی فکر لگ گئی تھی۔ ابو کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا، میں مرنے سے پہلے اپنی بڑھتی ہوئی نسل دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی بولی، شہریار مجھے تو لگتا ہے کہ رضیہ بانجھ ہے، یہ تجھے اولاد نہیں دے سکے گی، اسی لیے میں تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولا، امی آپ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہیں، میری شادی کو کون سا 10 برس ہو گئے؟ امی کہنے لگی، تمہارے ابو کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں چپ کر گیا۔ جب یہ بات رضیہ کو پتہ چلی تو اس نے خوب بابیلا کیا تھا۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ شہریار دوسری شادی میری لاش پر سے گزر کر کرنا پڑے گی۔ میں بولا، پاگل مت بنو، میری مجبوری سمجھو، میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف جا سکوں۔ وہ رونے لگی تو میں بولا، میری پہلی اور آخری محبت تم ہی ہو، میں یہ شادی محض اپنے والدین کی خاطر کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو تمہیں چاہتا ہوں اور تم ہی میرے دل کی رانی بن کر رہو گی۔ وہ بولی، وعدہ کرو کہ تم میرے ہی رہو گی۔ میں نے وعدہ کیا، تب کہیں جا کر وہ چپ ہوئی تھی۔ امی نے میری دوسری شادی بڑی جلدی میں کر دی تھی۔ میں اپنی دوسری بیوی کو گھر تو لے آیا تھا مگر میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو رضیہ کے کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ یوں ہی میری دوسری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میں اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں نہ جاتا۔ اب میری امی نے ایک بار پھر سے میری خبر لی تھی۔ انہوں نے مجھے اور میری دوسری بیوی ہنا کو صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھا دیا تھا اور ساتھ ہی ابو بھی بیٹھے تھے۔ امی کہنے لگی، شہریار تم اس لڑکی کے بھی شوہر، تم نہیں جانتے کیا اس طرح اگر تم اپنی بیوی کو نظر انداز کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ پھر امی نے کچن میں کام کرتی رضیہ کو آواز دی، وہ بھی جلدی سے وہیں آ گئی تھی۔ امی نے اسے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تھا۔ امی کہنے لگی، رضیہ بانجھ ہو کر بھی تم نے اپنے شوہر کو نہ جانے کیسے قابو میں کر رکھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کی جانب دیکھتا بھی نہیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میرے بیٹے کو اپنی دوسری بیوی کے پاس جانے سے روکا تو میں تمہیں چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ امی کی باتیں سن کر رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ میری جانب دیکھنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں، مگر ابو کے سامنے میں امی کو ٹوکنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ امی بولتی چلی جا رہی تھی، کہنے لگی، یہ تو شکر کرو کہ ہم جاگیردار لوگ ہیں،
आम लोग होते तो बांझ औरत को अपने घर में भी ना रखते। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं गुस्से में उठकर घर से बाहर निकल गया था। मुझे नहीं था कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा। रात गए जब मैं घर वापस आया तो अम्मी सहन में पड़ी चारपाई पर ही बैठी थी। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और बोली, अपनी दूसरी बीवी के पास जाओ। मैं चुपचाप उसके कमरे की जानिब पड़ गया था। हिना मेरी मुंतजिर थी। मैंने उसे देखा तो बोला, तुम्हें कैसे इल्म था कि मैंने आज रात इस कमरे में आना है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, मैं तो हर रात ही आपका इंतज़ार किया करती थी। मैं चुप करके उसके पास बैठ गया था। अब मैं 2 रिश्तों में बंध गया था। सुबह मेरी आंख देर से ही खुली थी। बाहर निकला तो मैंने रज़िया को बड़ा उदास पाया था। मैं उससे बात करना चाहता था क्योंकि मैं उससे बात किए बगैर रह नहीं पाता था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर पाता। इसीलिए सारा दिन उससे छुपता ही रहा था। शाम हुई तो रज़िया के वालिदैन हमारे घर आ गए थे। रज़िया के वालिद बेइंतहा गुस्से में थे। वो मुझे घूर कर बोले, तुम क्या समझते हो, तुम दूसरी शादी करके अपना घर बसा लोगे और हमें कुछ खबर ही ना होगी? मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुमने दूसरी शादी कर ली। मेरी नाजो पली बेटी पर तुम सौतन ले आए हो। तुमने हमें कमी कमीन समझ रखा है क्या? हम तुम लोगों के हम पल्ला है। मैं अपनी बेटी पर सौतन कबूल नहीं करूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल दो या फिर अपनी दूसरी बीवी को। मेरी अम्मी मैदान में कूद आई थी। कहने लगी, भाई साहब ले जाएं अपनी बांझ बेटी को, हमें नहीं है ज़रूरत इसकी। रज़िया के वालिद का चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सामान पैक कर दो, हमने वापस जाना है। वो रोने लगी और बोली, अब्बू मैं जान दे दूँगी मगर अपने शौहर के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उसके वालिद बोले, ठीक है फिर ये रिश्ता ख़त्म कर लो, मुझे अपना बाप मानने से इनकार कर दो। ये समझ लो कि मर गया तुम्हारा बाप। वो ज़ारो ज़ार रोने लगी थी। फिर उसने अपना सामान पैक किया और वो घर छोड़कर चली गई। मैं तो रज़िया के जाने के बाद दीवाना हो गया था। मेरा दिल उजड़ गया था। मैं बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था। मुझे यही उम्मीद थी कि वो लौट आएगी, मगर फिर उसकी जानिब से जब खुदा के कागजात आ गए तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी। मैंने हिना के साथ दिल लगाने की कोशिश की थी, मगर मेरी आंखों में रज़िया के अलावा कोई जचता ही नहीं था। खैर जब रज़िया की इद्दत पूरी हो गई तो उसके वालिदैन ने उसकी दूसरी शादी कर दी। उस दिन मैं फूट फूट कर रोया था। मेरी मोहब्बत किसी और की इज्जत बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और 2 साल का वक्त बीत गया। इस बीवी से भी मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी। अम्मी ने मुझे तीसरी शादी का मशवरा दिया। मैंने भी इनकार नहीं किया था क्योंकि हिना की वजह से मुझसे मेरी बीवी छिन गई थी। मैं भी उस पर सौतन लाकर उसे अजियत देना चाहता था। जिस दिन मेरी तीसरी शादी थी मुझे पता चला कि रज़िया के यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर कूदी थी। मैं हर चीज़ से कट कर रह गया था। मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा था कि अगर वो मेरी शादी न करती तो आज रज़िया मेरे बेटे की माँ बनी होती। अब मैं सारा दिन घर से बाहर रहा करता था। एक दिन मैं शाम को घर आया तो अम्मी बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, हिना ने खून की उल्टी की है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैं भी जल्दी से उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। तब पता चला कि अचानक ही हिना के फेफड़े फेल हो गए और वो इंतकाल कर गई थी। मेरी 3 शादियाँ हो चुकी थी, मगर इस लम्हे मेरे घर में मेरी सिर्फ एक बीवी थी। मेरी तीसरी बीवी शिफा बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी। हम औलाद के लिए कोशां थे, मगर औलाद नहीं हो रही थी। अम्मी ने मुझे खबर सुनाई कि वो मेरी चौथी शादी करना चाहती है, क्योंकि उन्हें एक पीर साहब ने बताया है कि जब तक औलाद नहीं हो जाती तुम अपने बेटे की शादियाँ करती रहो, एक न एक दिन तुम्हें ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। यूँ चौथी शादी हो गई और फिर 5वीं। जब मैंने 5वीं शादी की तो मेरी तीसरी बीवी ने मुझसे तलाक मांगी। तब मैंने तलाक दे दी, क्योंकि अम्मी कहती थी कि तुमने 5 औरतों का ठेका ज़रूरी उठाना है, जो तलाक मांगती है उसे फारिग करते जाओ। मैंने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अब अम्मी मेरी छठी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी और फिर मेरी छठी शादी भी हो गई थी, मगर मेरी ये बीवी भी मुझे औलाद देने में नाकाम ही रही थी। मुझे किसी से पता चला था कि मेरी तीसरी बीवी की कहीं और शादी हो गई थी और उसके घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी। ये बात तो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। अब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। अक्सर तो मुझे ताना देने लगे थे कि जागीरदार जी क्या माजरा है, आपकी 2 बीवियाँ जब तक आपके निकाह में थी हामला नहीं हुई, फिर वो दूसरी शादी करते ही कैसे हामला हो गई। यही बात तो मुझे परेशान किए हुई थी। ये बात तो अंदर ही अंदर से मेरा जिगर खा रही थी। अब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। अक्सर मुझसे पूछते, चौधरी साहब अब 7वीं शादी कब करेंगे आप? मुझे इल्म नहीं था कि अम्मी ये काम बड़े ज़ोरों शोर से कर रही थी। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, मैंने तुम्हारा रिश्ता ढूंढ लिया है। मैं बोला, अम्मी इस बार आपने मेरी शादी किसी कम उम्र लड़की से करवानी है। मैंने सुन रखा है कि कम उम्र लड़कियां जल्दी माँ बन जाती हैं। अम्मी ने मुझसे 20 बरस छोटी लड़की का रिश्ता मेरे लिए ढूंढ लिया था। इस दौरान में मेरी तीनों बीवियों ने तलाक का मुतालबा किया था, मगर मैं अब की बार उन्हें तलाक देने से डरता था। मुझे यही डर रहता था कि अगर मैंने किसी बीवी को तलाक दे दी और वो दूसरी शादी के बाद हमला हो गई तो मैं हर जगह बदनाम हो जाऊँगा। इसीलिए जब कोई बीवी मुझसे तलाक का मुतालबा करती तो मैं उसे मार मार कर उसकी तबीयत साफ़ कर देता था।
अम्मी ने मेरी 7वीं शादी कर दी थी। मैंने बहुत मन्नतें मान रखी थी कि ऐ खुदा इस बार मुझे औलाद दे देना, मैं मज़ीद रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सुन रखा था कि औलाद के लिए ज़रूरी है कि औरत खुश रहे, इसीलिए मैं अपनी 7वीं बीवी नाजिया का बहुत ख्याल रखा करता था। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि उसे खुश रख सकूं, उसकी दिल आज़ारी न करूं, बल्कि मैंने तो अपनी तीनों बीवियों को नाजिया का ग़ुलाम बना दिया था। मैंने उनसे कलाम तक करना छोड़ दिया था, उनकी तरफ देखकर नफरत से मुंह फेर लिया करता था। उन्हीं दिनों मेरी 7वीं बीवी ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी थी कि वो हामला है। ये बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैं भागकर अम्मी के पास गया था, क्योंकि अम्मी जब तक चारपाई पर लग चुकी थी वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोता रहा था। मैं बोला, अम्मी काश इस खुशी के मौके पर अब्बू जिंदा होते, वो तो मेरी औलाद की खबर को तरसते तरसते ही इंतकाल कर गए थे। अम्मी भी बेइंतहा खुश हुई थी। मैंने अपनी 7वीं बीवी के बहुत नाज नखरे उठाए थे। मैंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। एक एक बंदे को रोक रोक कर ये खुशखबरी सुनाता कि मैं बाप बनने वाला हूँ। लोगों के चेहरों पर फैल जाने वाली हैरत मुझे अंदर ही अंदर से बहुत सुकून पहुँचाती थी। यूं ही मेरी बीवी नाजिया की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया था। एक दिन मैं हंसकर बोला, नाजिया देखो तो औलाद के इंतज़ार में मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने बाल रंगने पड़ेंगे, वरना मेरा बच्चा मुझसे कहेगा, दादा अब्बू मेरे वालिद कहाँ चले गए हैं। मेरी बात सुनकर नाजिया संजीदा हो गई थी। वो कहने लगी, शहरियार आपका बच्चा आपसे और भी बहुत से सवाल करेगा। वो पूछेगा कि आपने घर में औरतों की फ़ौज क्यों भर्ती कर रखी है, तो आप क्या जवाब देंगे। वो कहेगा कि आपने इतनी शादियाँ क्यों कर रखी थी, तो आप क्या कहेंगे। तब आपके और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए मेरी मान लें और अपनी इन बीवियों को तलाक देकर घर से निकाल दें। मैं सोच में पड़ गया था। मेरी बीवी सच ही तो कह रही थी। मैं अपने बच्चे के सवालात के जवाब देने के काबिल न रहता, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी बंजर बीवियों को तलाक दे दूँ। मुझे उनके साथ ना ही कोई वाबस्तगी थी और ना ही कोई हमदर्दी थी, इसीलिए मैंने उन्हें तलाक दे दी। वो तीनों हक्का बक्का रह गई थी। एक बोली, चौधरी साहब अगर आपने हमें तलाक ही देना थी तो हमारी ज़िंदगियों के इतने साल क्यों बर्बाद किए। अब हम चाहें तो कहाँ जाएं। अब ना तो हमारी भाभियाँ हमें कबूल करेंगी और ना ही कोई हमसे शादी करेगा। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। ये सब करने के बाद भी मेरे दिल पर ज़रा बराबर भी बोझ नहीं था। मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं थी। मैं तो खुश था कि अच्छा हुआ उन मनहूस सूरतों से मेरी जान छूट गई। यूं ही वक्त गुजरता गया और डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा था। मैंने एक बहुत सियानी दाई को अपनी हवेली में बुलवा लिया था। मैं बोला, मासी तुमने आज मुझे खुशखबरी सुनानी, मैं तुम्हें सोने चांदी में तोल दूंगा, मगर इस बात से बखूबी वाकिफ रहना कि अगर मेरे बच्चे या बीवी को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दाई हंस कर बोली, चौधरी साहब बेफिक्र रहें, बल्कि सोने चांदी का इंतजाम करें, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। दाई मेरी बीवी के कमरे में चली गई थी। घंटा भर मुझे मेरी बीवी की आवाज़ें आती रही थी। जब उसकी आवाज़ें थम गई तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया है, इसीलिए मैं भाग कर कमरे में चला गया। मैं अभी दरवाजे पर ही खड़ा था कि मेरे कानों में दाई की चीखने की आवाज़ पड़ी थी। वो भागकर बाथरूम में जा चुकी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा तो सामने का मंजर देखकर थर थर कांपने लगा था, क्योंकि वहाँ तो बच्चे के साथ मेरी तलाक याफ्ता। मैं भागकर नाजिया के पास गया और बोला, नाजिया ये क्या है। वो हंसकर बोली और कहने लगी, इसे मुकाफात अमल कहते हैं। शहरियार जब आपको 2 बीवियों से बच्चे नहीं हुए थे तो आपने ये क्यों ना सोचा कि कमी आप में भी हो सकती है। क्या अमीर में कमी नहीं हो सकती? क्या हमेशा गरीब की बेटी ही बांझ होती है? मैं बोला, ये क्या कह रही हो तुम। नाजिया बोली, शहरियार आप शादियों पर शादियाँ करते रहे और लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह करते रहे, फिर ये क्यों ना सोचा कि एक बार मैं ही डॉक्टर के पास चला जाऊँ। आपने अपनी प्यारी बीवी को तलाक दे दी। अगर आप मर्द होते तो उसे जाने ना देते। दूसरी शादी से भी औलाद नहीं हुई तो अपना इलाज करवाते। फिर भी औलाद ना होती तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते। आपने तो बाकायदा तौर पर अल्लाह के साथ ज़िद लगा ली कि अल्लाह मैं भी औलाद लेकर ही रहूँगा। नऊज़ुबिल्लाह, इतने बीते सालों में आप में आजिज़ी नहीं आई, बल्कि आप फ़िरौन बनते चले गए। 2 बीवियों को घर में रखते तो आस पास के लोग आपकी मिसालें देते कि वाह कैसा मर्द है जो 5 बीवियों को साथ रखे हुए। लेकिन अब पता है लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं शहरियार अगर 30 शादियाँ भी कर ले तो भी बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि कमी उसी में है। आपकी बीवियों ने आपसे तलाक मांगी मगर आपने नहीं दी कि आपकी बदनामी हो जाएगी। आप इंसानियत के दर्जे से क्यों गिरते चले गए। अब जब मुझसे शादी की, अगर मुझसे भी औलाद ना होती तो क्या आप 10 बरस की लड़की से शादी कर लेते। इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने कैद में जकड़ी हुई इन मजलूम औरतों को आपके पास से आज़ाद करवा दिया कि अल्लाह उनका निगहबान होगा। आज आपको ये औलाद की खुशखबरी सुनाई है ताकि आप गफलत से जाग जाएं। आप ये शादियों का सिलसिला बंद कर दें। नाजिया की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बेड पर कपड़े में लिपटा हुआ एक गुड्डा पड़ा था।
اس کے پاس میری 6 طلاق یافتہ بیویوں کی تصویریں پڑی تھیں۔ نازیہ بولی، شہریار، میں بھی حاملہ نہیں ہو سکی تھی کیونکہ مسئلہ آپ میں ہے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میری زندگی بھی آپ کی باقی بیویوں کی طرح تباہ نہ ہو جائے۔ میں بہت شرمندہ تھا، نازیہ کے ساتھ نظر ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور گھر سے نکل گیا۔ 7 شادیاں کر لینے کے بعد میرے ہاتھ میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آیا تھا۔ کاش میں نے امی کی بات نہ سنی ہوتی۔ میں نے 7 لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دی تھی۔ کاش میں نے کوئی بچہ اڈاپٹ ہی کر لیا ہوتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی کروڑوں کی جائیداد لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا۔ پھر کیا پتا کہ اللہ مجھے معافی کر دے۔ میں نے اپنی جائیداد کو بیچ کر گاؤں میں ہسپتال بنا دیا تھا اور اسکول بنا دیا۔ میں اپنی والدہ کو لے کر شہر آ گیا ہوں اور ایک مزدور کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو یوں ضائع نہ کیا ہوتا۔ کاش میں نے اتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ نہ کی ہوتی۔ یہ بھی شکر ہے کہ رہتے وقت میں مجھ سے 20 سال چھوٹی لڑکی میری ہدایت کا ذریعہ بنی تھی۔ اس نے میری سوچ کا زاویہ بدل دیا تھا۔ اب میں اپنی باقی زندگی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔